Asyukan si kani nga video para sa anibersaryo sa Anbo. Karon ang adlaw sa anibersaryo sa Anbo nga atong gitukod nga grupo. Pero kaning atong mga kauban wa ni sila nga kabalo. Tuyo nako nga wala gisaba sa ila ug ako lang sang gisikreto. Kaya akong gusto dunga nila mabalaan pag makita na nila ni nga video. Way back 2022 mao kani nga tuig nga ang Anbo nabuo. Daghan ko kauban ani nga nagtukod og dili lang ako. Og ang Anbo upat na katuig no. Ang mga pioneering sa Anbo og ang akong kauban ani nga nagbuo si Drew, si Marcos og si Gerard nga Aguinaldo. Manghod ni Kirby nga grabe kagwapo. Og ang pinakauna namo na recruit sa Anbo is si Ariel Rubas, ang pinakagwapo nga tao. Dako pod ang akong pasalamat ani niya no kay adtong time nga naghilom og wala kayo ko nag-active sa grupo mao kani siya ang kusog kaayo mang-invite og mang-recruit sa mga tao. Og ang iyang mga na-recruit Justin Monsanto, Kian Malapad og si Aya Halyasgo. Mo nang saludo ko sa imo Ariel Rubas, isa kang dakilang idolo. Og siya pod ang nagpabuhat sa uban singlet sa Anbo no, sa tabang ni Coach Kirk kani nga mga disenyo na buo. Ug naapay uban ang kaning Anbo wala man gid ni natukod sa July 31 no. Maulang ni ang among pagpublic sa Anbo nga grupo. First run namo adtong Dimole nga anibersaryo. Ug mao pod to ang first official fun run nga atong naapilan no. Ikaupat na pod nga tuig ta diari sa kalihukan nagsigig dagan-dagan. Ang pagtukod namo aning Anbo July ra gyapon pero nalimot ko kung unsa nga pitsa. Pero mo na lang ni atong kuan og base ang July 31 kay dire man nato una gipublic o gipakita sa mga katawhan nga mao kani ang adlaw nga pagsulod nato sa kalihukan sa dagan-dagan. Ang Anbo nga ngalan gikan kani sa Naruto nga anime nga gibuo sa mga elite ninja nga adunay mga mission nga secret. Ug kung nganong nahibuong mo nga ninja nga road run man ang atong tirada kay sa una ang ato gyung gikahiligan is trail run og didto tas kalasangan og kabukiran nga dagan-dagan. Mao kanang na-inspira og akong nahunaw-naan nga Anbo ang atong ipangalan sa grupo sa atong dagan-dagan og kana nauyunan sa tanan. Daghan pud tag nga apilan nga trail run no og wala ko nag-uyon sa ilang kalihukan kay daghan kayo silag padula, mahal kayo ang registration og pag-abot sa kadaugan walay cash prize nga ihatag sa katawhan. Mao nang akong nahunaw-naan mo apil na lang ko sa mga panran kay og makadaog ka bawi gyud ang imong mga gihaguan. Pero karon nga panahon daghan na kayo trail nga naay pa cash prize og akong gikalipay na kay usa ang malay-balay nga gapa trail run unya dagko ang cash prize nga gipanguluhan ni RDU yung sa Kylie ang pinakagahi sa Team Pugi Adventure Crew. Gwapo na gyapon ibalik og trail run kay makapaldo na gyapon ta didto. Pero grabe naman kadaghan liyon karon didto murag okay na lang man ko diari sa panran. Og shout out sa mga nagpadayon sa kalihukan, lihukan lang gyud nato ning tanan. Happy 4th anniversary Anbo running team. Upat na ta ka tuig, buna lang gyapon tang tanan. Sunod na ta magselebrar og magpakaon sa inyong tanan. Bawi ra ko puhon. Before nako ni humanon, shout out kang Ilmar, first namo ni nga tagbo. 5th placer daytani og si Ilmar 6th placer, natirahan nato ni siya last 50 meters. Og tan-awa among mga suot, laka, shout out Ilmar, naka Kyrie Irving ang t-shirt, ang sapatos, naka pang basketball shoes pamidwa, nakakalo pa ko og sando nga camouflage. Og karon dako nagyud kausaban. Nadipay lang ko balikan ni nga panahon no, kung ahat na nagsugod og yun sa nato pagkamang para maabot nato ang kondisyon nato karon sa pagdagan-dagan. Layo gitag maabtan kung ato lang lihukan pagaubanan to dayon nato pagampo sa atong amahan ug moasinso gyud ta kung di lang nato undangan nahala lihok tao.